terhormat, bersedia kita mendarat dan selamat datang di Jakarta. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Kami ingatkan bahwa saat ini belum diperbolehkan menghidupkan dan menggunakan telepon genggam sampai Anda meninggalkan pesawat. Bagi para penerbang dengan lanjutan penerbangan dimohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pindah pesawat. Sebelum meninggalkan pesawat, periksalah kembali barang-barang bawaan Anda dan berhati-hati apabila akan membuka kompartemen di atas agar tidak ada barang yang terjatuh. Bagi Bapak dan Ibu yang duduk di bisnis kelas, kami mohon untuk turun terlebih dahulu dan pengambilan bagasi dilakukan di Premium Arrival Lounge dan Baggage Collection di terminal kedatangan. Akhirnya atas nama Garuda Indonesia, Kapten Hilman, Somadinata dan seluruh awak pesawat mengucapkan selamat berpisah. Terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota dari SkyTeam. Ladies and gentlemen, you have just landed and welcome to Jakarta. Please remain seated until they have reached our final parking position and fasten seatbelt sign is off. Please do not switch on your mobile phone until you are in the terminal building. Passengers with a flight connection are requested to consult all ground staff at the transfer desk. Before disembarking, please check your all personal belongings. We would like to remind you that you must be careful when you are opening the overhead compartment. Business class passengers may disembark first, and your baggage will be delivered to the Premium Arrival Lounge and Baggage Collection in the Arrival Hall. On behalf of Garuda Indonesia, Captain Hilman Somadinata and all the crew would like to say goodbye to you. Thank you for flying with Garuda Indonesia, member of SkyTeam.